In 45 seconds, give me 5 na lugar. Lugar na may security guard. Okay. Quiet. No coaching. Okay yan? Yes 45 po. seconds and go. Bangko. Bangko, syempre. Mall. Mall. Hospital. Hospital. Wala lang sa list. Eskwelahan. Eskwelahan. Oo. Tatlo na. Dalawa na lang. Studio. Studio, aha. Dami kasing security guard Pawn dyan. shop. Pawn shop. Oo. Pwede. Security. Dalawa na lang. May security guard. Marami pang oras. Aha. Lugar na may security guard. Airport. Airport. Wala lang sa list. Wala lang sa list. Maaaring meron. Meron yan. Ayan. Okay. Dalawa na lang, oh. Pero tatlo naman si Yen. School, mall, bangko, Oh, number Marami. 4, office. Opisina. Sina. Yung ba mga security services, may security guard? Yun ang hindi ko alam. Bigyan natin 5,000 yung number 5. Maganda ito eh. Okay. Maraming mga sinagot silang tama. So, umpisahan natin. Dito muna tayo, Karen. Oh, Ito po, si Kuya, ano po ulan nyo? Village po, Tito Sen. Ay, pwede. Village. pareho na rin po yun sa Hindi subdivision. na sasabihin. Oo. Kaya nga eh. Subdivision. Alan. Alan. Eto, ano yun natin? Jail po. Jail! Jail. Oh, yan na naman. Ano na? Ryan. Yes, Tito Sen. Mami, ano ho pangalan ninyo? Revy. Ano pong lugar na may security guard? Hotel. Hotel daw po. Alam niyo sa clowns meron eh, pero naglalayasan. Okay. Hoy! Hindi sila umalis. Masaya daw dun. Wala, sapol na agad eh. Nahuli na. Ano yun? Agad, oh. Ano nga Bye-bye. ito? Surprise! Surprise! Subdivision! Division. Tito Sen, ano po pangalan nyo? Nel Bonifacio. Yes, congrats po, Kuya Janelle. 5,000 pesos. Congratulations. And 3 points naman para sa inyo, Yen. Thank you. Okay. Marami may security. Sunod natin ang Al's Amazing Team. Steph and Prince. Sino? Manok niyo? Sino? Steph, halika rito. Step forward, step. Dito ka, Steph. Step right here. Okay. Good luck. Choice on the board. Apat. Tao, bagay, hayop, pagkain. Hayop. Hayop. Animal! Timer ready. Give me 5 on the board. 45 seconds. Give me 5 na hayop. Tagalog. Letter A na hayop. Tagalog. Oh, Sandali. sandali lang. Sandali lang. Baka mga tuklaw ka. Okay, 45 seconds. Go. Ahas. Ahas. Alimango. Alimango. Alimasag. Alimasag. A. Aso. Aso. Oo, simple. Wow. Mukhang mape-perfect ah. 2 to go. Tagalog. Hirap ah. A. Aha. Okay, tatlo na yan. A. Simulan mo sa A. Achoo! Anaconda. Oh. Taga Lasal kasi sila eh. Hindi nila isip yung Ateneo. Agila. Agila. Di ba? Alakdan. Number 3. Ayun, sinabi na ni Joey. Sabi ko na, Alakdan. Sabi ko na, na-disgrasya. Meron pang alupihan. Wala na, nasabi na. Oh, alupihan din, meron eh. Alakdan. Wala na. 3 points pa rin. 3 points din ang Al's Amazing. Thank you, Steph. Ito naman ang team Learn More, Be More. Peter and Jonah. Sino manok niyo? Opo. Peter, halika rito, Peter. Si Pedro, may manok yan. San Pedro. Peter. Pedro. Manok na San Pedro. Ah, Okay, ano? choices on the board. Tatlo na lang.
Meron pa dyan tao, bagay, pagkain. Bagay. Bagay. Timer ready. Give me 5 on the board. 45 seconds, give me 5 na bagay. Tagalog, K na gamit sa kusina. Okay? 45. K? Okay? Okay. 45 seconds, go. Kalan. Ha? Kalad. Okay. Kaldero. Kalan. Kaldero. Dalawa na. Tagalog. Okay. Tatlo yung mga kalaban mo. Tatluhin mo rin. K. Kaldero. Gamit sa kusina. Kawali. Ha? Kawali. Kawali. O, tatlo na. Naku, pare-pareho. Dalawa pa. Apatin mo para sure ka. Kaldero. Maganda to. Pare-pareho tatlo. Yes, ba yan? Kaldero. Kisame. Gamit sa kusina. Okay. Kuna mo. Ay. Sayang naman. Kutsilyo. Oh, yung kutsilyo. Ewan ko. Tinatanggap ba yung kutsilyo? Meron ba? Cacerola. Cacerola. Kabayanan. Ay, Pressure kompleto. Yun. 3 points din. Eto, Aba, ganda to. Thank you, Peter, ha? Thank you po. Kaya checkin natin yung leaderboard. Check natin kung sino yung top 2 na pinakamabilis na naka 3 words. Okay. So, ito na. Team All Spacing, naka 3 words in 8.4 seconds. Ha? Tama ba yun? Team Power Duo, 9:48. Team Learn More, Be More, 23.96. So, All Spacing and Power Duo ang papasok sa second round. Okay. Para sa second round, that's Ellen. Ate Ellen. Come back, ladies. AI fam. Ah! Oh, no. Ayan na siya! Good job, players. Round 2 na tayo. Remember ang bilin ni Lola Belen, piliyang mabuti kang sino. Sa inyo ang magiging tagasagot ng oo hindi, pwede para hindi tayo malagal. Good luck! Mami Josie, mukhang mainit pa rin po yata ang ulo ninyo. Dito sa mukha eh. Hyderabad's Henako, Vic, paano ba naman itong si Ethan hindi ako pinapansin? Kaya naman lalong nakakapagtampo. Ayun. Tagal magtampo. Oo, magtatampo pa. Parang si Mona Lisa, no? Sige. Na hindi nakangiti. Round 2 na muna tayo. Sige po. Parang ninenervous ako dito sa nanay. Opo. Players, for this round, you need to guess 3 words. So choose a category which you think you're the best at. Pero in case of a tie, iti-check namin ang huling salita na nahulaan nyo. Ate Ellen? Bossing Boss Joey, I'll also call Papa Ethan. Players, good luck dito sa second round. Laban Lang. Okay, unang maglalaro ang team All Spacing, Steph and Prince. Sino dito? Sino ang tagahula? Aba? Ikaw, si Prince. Steph, doon ka sa kabila. Okay, Ryan. Okay. Pag nakapwesto na, pili ng category. May dalawa pa. Coaching, no movement. Tao, pagkain. 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 Okay. Yummy. Timer ready. Give me 5 on the board. Timer starts now. Solid. Hindi. Liquid. Ay, oo. Solid. Oo. Prutas. Hindi. Gulay. Hindi. May sarsa. Hindi. May sabaw. Oo. Sinigang. Hindi. Tinola. Hindi. Bulalo. Oo. Tama. 1 point. Next word. Pagkain. Oo. Solid. Oo. Solid. Oo. Prutas. Oo. Orange. Hindi. Tagalog. Oo. Mansanas. Hindi. Guyabano. Hindi. Durian. Hindi. Mangga. Hindi. Pass. Uy! Next word. Solid. Oo. Prutas. Hindi. Gulay. Oo. Nasa bahay kubo.
Oo. Quiet. Audience, no coaching. Yawet, para fair sa iba. Sigarilyas. Hindi. Mani. Hindi. Sitaw. Hindi. Bataw. Hindi. Matane. Hindi. Patola. Hindi. Kalabasa. Hindi. Kamatis. Hindi. Sibuyas. Hindi. Pwede mag-pass. Labanos. Hindi. Mustasa. Hindi. Kalabasa, sitaw. Baguio beans. Hindi. Sa bahay kubo. No movements, no pen. Pass. Oy, bawang. Solid. Hindi. Liquid. Oo. Malamig. Malamig. Hindi. Mainit. Hindi. Condiments. Oo. Suka. Oo, yes! 2 points, last word. Solid. Oo. Gulay. Hindi. Prutas. Hindi. May sarsa. Hindi. Ulap. Oo. Sinigang. Hindi. Bulalo. Hindi. Papaitan. Hindi. Nilaga. Hindi. Tinola. Hindi. May sarsa. Hindi. May sabaw. Hindi. Hindi. Solid. Oo. Ulam. Oo. Ulam. May sabaw. Oh, hindi. Hindi. Sarsa. Hindi. Pwede? Hindi. Gulay. Last Hindi, 30 hindi. seconds. Munggo. Hindi. Papaitan. Hindi. Bulalo. Hindi. Menudo. Hindi. Adobo. Hindi. Puchero. Hindi. Kare-kare. Hindi. Oh, mahirap na. It's spinning in. Kinakain. Oo. Almusal, kung natanong mo, almusal pa naman. No? Long garnishing. Long garnishing. 2 points naman para sa Al-Spacing. Ito naman ang power duo, John and Yen. Sino ang tagahula? Kayo po. Sige. Yahen. Dito ka, Yahen. Okay. Yahen and John. Okay. Tinawagan niyo ba? Oh, baka parang si hindi ka sumimangot. Papaitan. Sino? Oo. Tinatawagan namin si Papaitan para baka sakaling maayos natin. Yung mukha. Maayos natin yung mukha. Ayun, tagilid tayo ron. Hindi natin kaya ayusin ang mukha nun. Yung mga konting... Yung konting gusto. Pagkakaintindi. Sumisimangot eh. Sige. Natin pag makontak. O, ready na kayo? Isang category na lang natitira. Yan ay tao. Okay. Timer ready. Give me 5 on the board. Timer starts now. Artista? Oo. Babae? Oo. Vilma Santos? Hindi. Sharon Cuneta? Hindi. Maine Mendoza? Hindi. Veterana? Hindi. Pass. Kategorya. Walang ka sa kategorya. Go, Yan. Artista? Hindi. Singer? Hindi. Newscaster? Hindi. Presidente? Hindi. Senador? Hindi. Bayani? Hindi. 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 Parte ng katawan ng tao? Oo. Taas? Hindi. Gitna? Oo. Yan? Oo. Pusod? Hindi. Tiyan? Oo. Sa loob? Oo. Internal? Oo. Large intestine? 1 point, next word. Parte ng katawan ng tao? Oo. Taas? Oo. Hindi. Baba? Hindi. Gitna? Oo. Tagalog? Oo. Balikat? Pwede. Balikat? Braso? Pwede. Kilikili? Hindi. Siko? Hindi. Batok? Hindi. Leeg? Hindi. Dibdib? Hindi. Likod? Hindi. Hindi. Gitna? Hindi. Gitna? Hindi. Taas? Hindi. Baba? Oo, pwede. Baba? Bewang? Hindi. Hita? Hindi. Pass? Yo, next word.
Artista. Oo. Babae. Hindi. Lalaki. Oo. Action star. Hindi. Robin Padilla. Hindi. Um, Hindi. Joey De Leon. Pwede. Last one. Big Soto. Pwede. Alan Kay. Hey, 2 points. Next word. Last Action word, star, Mami. Babae. Hindi. Artista. Hindi. Katawan ng tao. Oo. Taas. Oo. Buhok. Hindi. Uban. Hindi. Balakubak. Hindi. Kilay. Hindi. Mata. Hindi. Ilong. Hindi. Tenga. Pwede. Tenga. Pwede. Pisngi. Okay. Aba, kayo pa. John and Yen, kayo ang papasok sa jackpot round with 3 points. Okay, para sa jackpot round, Das, Ellen, and Mommy Mona Lisa Josie. Family. It's getting exciting. Jackpot round na tayo. Yahoo, yahoo. Wala pa ba si Papa Ethan? Kung wala pa, hindi pa na-contact, sige, mag-jackpot round muna Maganda tayo. pa print sa t-shirt yung si Mommy Josie. Tash. Sige po. Players, here in round 3, the words can come from any of the 5 categories. It's a race against time pa rin, kaya bilisan nyo. Ate Ellen? Players, if you get 1 word, you win 10,000 pesos. If you get 2 words, you win 20,000 pesos. But if you get 3 words, panalo kayo ng 50,000 pesos. Mom? Galingan niyo, players. Sana makuha niyo ang jackpot prize. Marami na kayong mabibili sa 50,000 pesos. Good luck, laban lang. Ay, yan talaga ang ulo. Okay, sino manghula? Ikaw pa rin yan. Sige, balik sa pwesto. Sabi ni Ryan, ang lilisik daw yung ilong. Galit na galit, Boss Joey. Okay. Timer ready. Give me 5 on the board. Timer starts now. Tao. Oo. Celebrity. Hindi. Senador. Hindi. Bayani. Oo. Juan Luna. Jose Hindi. Rizal. Hindi. Elpidio Carino. Hindi. Apolinario Mabini. Hindi. Magellan. Hindi. Lapu-Lapu. Hindi. Hindi. Gregorio del Pilar. Hindi. Pass. Ugoy! Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Lugar. Hindi. Pagkain. Oo. Sulit. Oo. Ulam. Hindi. Prutas. Oo. Nasa bahay kubo. Wala. Ay, hindi. Prutas. Oo. Watermelon. Oo. Pakwan. Oo. Oo, pwede. Watermelon. Melon. Oo. Next word. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Lugar. Oo. NCR. Oo. Manila. Oo. Pasig. Oo. Mandaluyong. Oo. San Juan. Oo. Quezon City. Oo. 2 points. Next word. Tao. Bagay. Pwede. Bagay. Pwede. Sa loob ng bahay. Oo. Tuksina. Oo. Ginagamit pagluto. Hindi. Lamesa. Hindi. Ginagamit ng kuryente. Hindi. Ginagamitan ng kuryente. Hindi. Pagluto. Hindi. Hindi. Kusina. Parte ng kusina. Hindi. Plato. Hindi. Kutsara. Hindi. Tinidor. Hindi. Kutsilyo. Hindi. Pas. Ay, uy. Last word. Last 1 minute. Tao. Oo. Artista. Hindi. Singer. Hindi. Politician. Hindi. Miss, beauty queen. Hindi. Hindi. Bayani. Hindi. Newscaster. Hindi. Katawan ng tao. Oo. Taas. Oo. Ilong. Pwede. Bibig. Hindi. Mata. 30 seconds left. Mata. Kilay. Oo. 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 Kilay. Balik mata.
mananalo kayo ng 50,000 pesos.